Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat, mga ka-Whitey friends, mga ka-Ifverels, and also to my all secret supporters. Ayan, maayong hapon ganing yung tanan. 11 na subs sa akong tibuok pamilya. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan guys, for today's video ay mag-shoutout lang muna tayo guys, kasi wala tayong magawang content na talaga kasi sobrang busy na si Kachu TV. Ayan, mega love shoutout na pala dyan sa aking mga igsoon diha sa Manila. Ayan, mega love shoutout sa Kachu family. Labi na gyud kay Junjun Kachu, sa akong very supportive nga kumpare nga si Pari Junjun. Ayan, mega love shoutout dyan na Pari Junjun, uban sa imong tibuok pamilya. Ayan, ako manghinaot tol nga naa ka kanunay sa kabaskog sa imong panlawas ug sa imong tibuok pamilya. And also sa among ginamaguwangan nga si Manerwell hinaut sab nga naa kanoy sa safety kanunay sa imong trabaho, kay security guard ra kanunay ang paghatag yun og kanang paubos kanunay sa imong mga kaubanan, nilabi na gayud sa mga client ato gyud silang respeto. Nilabi na usab sa akong mga igsoong babae diya sa Manila. Nilabi na usab sa akong igsoon nga si Roxanne Katsu. Ayan, shout out Roxanne, hinaut nga amping kanunay lang sa imong trabaho sab. Og sa amo usab nga kinamaguwangan nga babae nga si Risa Katsu. Ayan, shout out nga pala kay Risa uban sab sa imong partners kinabuhi. Yan, magsinabtanay lang gyud sa inyong kaminyoon para nga adunay good result sa inyong kaminyoon. And also sa akong tibuok pamilya diha sa Surigao del Sur, ilabi na sab sa akong ginikanan nga nagaanto sab diha sa pagpaningkamot. Ayan, shout out nga pala sa akong mama ug papa nga si Papa Raol ug si Mama Susan. Labi na sab kay Tino. Ayan, shout out Brad Tino. Tabang-tabangi gid si Papa ngaon sa kanaan mga trabaho sa matag adlaw. Ayan, mega love shoutout din sa Barangay Pungtod. Ilabi na gayod sa among new elected barangay captain, honorable congratulations pala Uncle Celso Salamangka sa imong pagmalampuson isip usa ka barangay captain diha sa atong barangay Pungtod. Ilabi na usab sa Katsu family, Peliegas family diha. Yan, shout out kaninyong tanan. Hinaot nga ang baryo nato diha sa barangay Pungtod, Surigao del Sur nga naagyud sa malinaw nga barangay. Ilabi na usab sa mga kabatan-unan diha sa Taudelpians Fraternity. Yan, padayon kamo sa mga kalambuan nga inyong nasugdan o na-implementar diha sa atong barangay. Yan, daghang kayong salamat sa Pau Sigma, the mother chapter of Taudelpians Fraternity. Yan, mega love shoutout sa inyong tanan mga brad ug sis. Ilabi na gyud sa akong mga amigo ug akong batch diha nga 2006. Yan, thank you so much sa akong mga batch nga di na gyud basta-basta karon nga aduna na gayoy na lampos sa ilang pagpaninguha. Yan, congratulations kaninyong tanan mga kabatch 2006. Yan, ako manghinaot kaninyong tanan nga naamong tanan sa kalipay uban sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya. Labi na gyud kang Nanay Viti sa Amuntay. Ayan, shout out usab sa akong pamilya, tibok pamilya diha sa Amuntay, sa akong Lula Viti Osorio. Ug labi na gyud sa akong brad diha nga si Brad Rogelio ug Kelly family, sa akong pinakakusgang auntie sa biha nga si Auntie Pasit. Yan, shout out auntie, kumusta? Og si Auntie Niken, kumusta Auntie Niken? Hinaut nga
naagid sa kalipay kanunay ang kulapo nato diha at imana. And also sa akong mga kababata diha sa Amuntay, akong mga classmate diha sa Amuntay, sila ni Eva Moreno, sila Junilin Gonzaga, Mario F. Gonzaga, labi na usab sa akong mga brad diha. Ayan, amping kanunay sa inyo mga ginabuhat sa matag adlaw. Shout out kaninyong kanan. Labi na usab sa akong pamilya diha sa Mahabo. Yan, labi na gid kay kang sa Panis family. Kang kalimot naman ko nimo Mama Sipa og si Papa Bert. Labi na usab sa akong papa diha karon nga nagpanikay-sikay sa sayo sa kahaponon. Kabalo ko nga si Papa karon naa pa na sa Basakan, amping diha kanunay sa Mahabo pa. Labi na sab sa pag-alsal sa bugat kay medyo na idaran na rabata, senior citizen na to pa. Amping kanunay sa imong trabaho. O ilabi na sab sa akong mga uncle ug auntie diha nga walay puas usab sa paglantaw sa akong mga video nga ginabuhat sa tagsanang sa matag adlaw. Ayan, shout out kaninyong tanan auntie ug uncle. Labi na sab sa among tatay Dado Diosdado Picasso, ang ex barangay captain na mo diha, ug ang among acting kagawad na si Nanay Virginia Crisostomo. Ayan, shout out Nanay Virginia Crisostomo, uban sa imong tibok pamilya. Ayan, congratulations usab auntie sa imong madaugon, sa pagkadaugon nimong isip usa ka kagawad diha sa atong barangay Fungtud. Ayan, dira na siguro ko taman mga kaigsunan sa atong ginabuhat nga shout out sa atong tanan. Ayan, hinaot nga nagmalipayon kamo sa akong ginabuhat karong video sa takna sa sayo sa haponon na alas 5 sa hapon. Ayan, shout out po. And guys, don't forget to like and subscribe and share my video. Yan, God bless po sa ating tanan.